बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख हसन असलम और आप देख रहे हैं चकवाल टीवी। नाज़रीन, आज आपकी हम मुलाकात करवाने चाह रहे हैं शबीर साहब से, जो कि बैरून मुल्क भी रहे हैं और वहाँ पर जॉब भी करते रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत सी जॉब की है। माशाल्लाह इनकी एजुकेशन भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये बारबेक्यू का शाम को एक स्टॉल लगाते हैं। माशाल्लाह शॉप भी है इनकी। इनसे पूछते हैं इनके मुतल्लिक, आज जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बाबा तिक्का की तरफ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, माशाल्लाह आप बैरून मुल्क रहे हैं, वहाँ पे यकीनन आपकी अच्छी जॉब होगी, तो आप अपने मुल्क में पाकिस्तान में क्यों आए हैं वापस? बेटा, बात यह है कि हमें बहुत देर में समझ आई। मियाँ साहब फरमाते हैं कि अपने वतन दे बागां विचों तुम्हें खो खो खाइए, वाह। गैर मुल्क दे बागां विचों चोग चुगड़ ना जाइए। मुझे जब मैं वापस आ रहा था तो आखिरी मतलब जो है ना, एक एक साल रहता था। जब वापस आने में तो मैंने नेट पे पढ़ा था, तो मैंने उस वक्त इरादा कर लिया था कि अब जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में सर्विस 17 ग्रेड से रिटायर्ड हूँ, और लेकिन बचपन से पेंशन नहीं ली। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस है वो सारे पाकिस्तान की है। पंजाबी जो होंगे उनको तो समझ आ गई होगी कि तुम्मा किसको कहते हैं। जिनको समझ नहीं आई उनको थोड़ा बताइएगा कि तुम्मा क्या होता है और इस शेर का मफहूम क्या बनता है। तुम्मा एक कड़वी चीज़ होती है। ये हमारे पंजाब में ज़्यादा, हमारे तन को उनमें ज़्यादा होती है, और वो कड़ी भी है, दवाइयों में पड़ती है। उसमें जो है, मियाँ साहब का मकसद ये है कि कहने का मकसद ये है उनका कि आप अपने वतन दे बागां विचों तुम्हें खो खो का, यानी अपने मुल्क में रह के आप अपना जो कर सकते हैं वो सब बेहतर है। बाहर के जो जो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं उससे अपना वतन बेहतर है। अच्छा, तो चले आप पाकिस्तान आ गए। अच्छा, चले आप पाकिस्तान आ गए, अपने मुल्क में आ गए, तो माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पर कोई जॉब भी कर सकते थे, उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। अपने कारोबार में तो बड़े रिस्क होते हैं कि पता नहीं चले ना चले, तो आपने कारोबार को ही क्यों फोकस दी? तवक्कल बार खुदा, ये मेरा पसंदीदा मशगला था। गुज़श्ता 25-26 साल से घर में मैंने खुद बच्चों को बना के दिया, अपने गेस्ट को बना के दिया, आने वाले मेहमानों को और कुछ दोस्तों यारों को। तो ये जब मैंने शुरू किया तो उससे पहले मेरा बेटा जो था वो 16 ग्रेड का मुलाज़िम है, इसमें महकमा तालीम में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो इतनी तनख्वाह नहीं थी, कभी किसी से पकड़ा इधर दे दिया, कभी इसी से पकड़ा इधर दे दिया। फिर अल्लाह ताला ने दिल में ख्याल डाला, मैंने कहा बेटा, मुझे एक हुनर आता है, मैं बारबेक्यू का हुनर जानता हूँ, तो तुम्हारी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, तो बच्चे बच्चे पे आफरीन जाओ। उसने कहा मैं आपके साथ काम करूँगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसने प्यारे हबीब के सदक़े में मुझे ये राह दिखाई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज चल सो चल। अच्छा, जो नौजवान आपको इस टाइम देख रहे हैं और बेरोजगार हैं और इस आस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि यार हम किसी तरह बाहर चले जाए, बल्कि ये भी देखा गया है कि डंकी लगाकर करोड़ों रुपया देकर इलीगली भी जो है वो लोग जानते हैं बहुत से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि बच्चे यहाँ पे कोई हुनर सीखें। हुनर से जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्किल जो है, बेसिक स्किल जो है ना, आप सड़क पे खड़े हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है मायूसी नहीं होगी। बाहर जाना किस्मत की बात है, जो लोग सेट हो जाते हैं वो सेट हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी की बस का रोग नहीं है कि वो जाके सेट हो सके। अच्छा, ये कितने अरसे से माशाल्लाह आप ये कारोबार कर रहे हैं? मैं जी तकरीबन ये 10वां साल है जी। तो मेन्यू में क्या क्या होता है आपके पास यहाँ पे? मेरे पास होता है जी चिकन टिक्का होता है, और उस चिकन के सारे सामान, गर्दन होता है, फिर लेग पीस, चेस्ट पीस, कबाब, और दुमची। दुमसी क्या होता है जी? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। दुमची जो होती है बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात के सदके जो उसने हर चिरिंद परिंद की एक दुम बनाई है। अच्छा। पंजाबी में उसे कहते हैं दुमची, अच्छा। उर्दू में कहते हैं दुम, अच्छा। और पंजाबी में कहते हैं बूंदे, उर्दू में कहते हैं दुमची, और अंग्रेज़ी में कहते हैं दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट होल ऑफ द हैन। ये दुमची ये होती है, और उसकी वजह तस्मिया होने की, ये लजीज होने की तस्वीर वजह ये है कि पुराने ज़माने में, या से 10, 15, 20, 25 साल पहले, जब हमारी माएँ बहनें मुर्गा ज़बह करती थी तो उसके जो ऊपर से
وہ جو اس کی سکن نہیں اتارتے تھے بلکہ اس کے بال اتار لیتے تھے. تو بیسیکلی جو مرغ میں سب سے لذیذ چیز ہے وہ ہے سکن. اچھا یعنی کہ یہ جو آپ کی دمچی ہے یہ بڑی ماشاءاللہ دمچی یار مرغی کی دمچی, اس پہ آپ نے دیکھا ہو جب یہ ذبح کرتے ہیں دمچی اور پر پہلے اتار لیتے ہیں, اس پہ جو اس کی سکن ہوتی ہے ساتھ ہوتی ہے, باقی وہ سکن کھینچ لیتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کی دمچی ہے اس کو کوئی خاص مسالہ بھی لگاتے ہیں اپنی وہی جو گھر میں جو اپنا جو ہے جو چکوں کو اپنی دمچی کو؟ میں اپنی نہیں, مرغی کی دمچی کو. اچھا مطلب وہ مرغی کی دمچی ہوتی ہے. بیسیکلی جو ہے نا دو چیزیں عنصر ہوتی ہیں, لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن میں بتاتا ہوں. اس میں لہسن ہوتا ہے, دہی ہوتی ہے, سبز مرچ ہوتی ہے, باقی مسالے ڈال کے ہم اس کا ایک پیسٹ بناتے ہیں وہ لگاتے ہیں. اچھا یہ جو دمچی ہے یہ آپ کی ماشاءاللہ یہاں پہ کافی سیل ہوتی ہے تو اس کا کوئی ریٹ وغیرہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ ریٹ وہی ہے کہ ایک سی کا 100 روپیہ. اچھا اگر چھوٹی ہے بڑی ہے تو 120 روپیہ. اچھا ابھی جیسے کہ بڑی عید گزری ہے تو آپ کے فریزر میں یقیناً بکرے کا یا ویڑے کا گوشت پڑا ہوگا, تو کیا دمچی کے لیے بھی کوئی آپ نے خاص بیس رکھی ہوئی ہے؟ دمچی کے لیے پیسٹ لگاتے ہیں نا اپنے جو اسپیس ہے فریزر میں. تقریباً ابھی انشاء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس 124 درجن فریزر میں موجود. 124 درجن دمچیاں آپ کے پاس موجود ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گنیز بک آف ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے. نہیں گنیز کے اس میں ہم سے بڑے بڑے لاہور میں ہمارا ایک دوست ہے یہاں پہ جو دمچی تیار کرتا ہے وہ ہفتے کی 2 من لاہور بیچتا ہے, جیل میں بیچتا ہے. اچھا اس کے فوائد کیا ہیں, اس کو کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ فوائد کیا ہے جو شنواری کیا ہوتا ہے جی شنواری وہ چربی لگاتے ہیں, اس آٹومیٹکلی چربی ہوتی ہے, آئل چھوڑتی ہے یہ, اور یہ لوگوں کو جو ہے نا چسکا پڑ گیا. مجھے آپ کوئی بات بتائیں کہ جو دیکھنے والوں کو آپ کہنا چاہیں لیکن انگریزی میں, ورنہ آپ کی انگریزی بھی What do you want? anything you want to say to our audience you can say it. I can say the audience, especially the Chakwals people, come here at Millet Chowk and eat a delicious and meaningful and very یہ جملہ دوبارہ سے بولیں اور آخر میں دمچی کہنا ہے. اچھا میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں. اچھا ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کاروبار کے خود مالک ہیں, تو خاص کر جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پر انگریزی میں کہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بابا جی انگریزی بول لیتے ہیں, ماشاءاللہ ان کی تعلیم بھی اچھی ہے, اس کے باوجود یہ ماشاءاللہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. I want to say the audience, especially Chakwal and surrounding the suburbs of the Chakwal. Log comes from Niladullah, Chwas and Shah. I want to say all the people, if you want to eat very delicious and tasteful dumchi, you can come here. You can note my telephone number. You can order me on the number, and when you come, the order will be ready. You can eat and go. اچھا کوئی شعر ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ سنانا چاہیں. شہر تو بہت زیادہ ہے لیکن ابھی جو ذہن میں جو آ رہا ہے وہ جس طرح تو نے مٹائے میری یادوں کے نقوش, واہ اتنا ہی دل بیتاب نے تجھے یاد کیا. ہائے 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 ہائے. اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دمچی کھانا چاہ رہا ہے؟ شاید دمچی نہیں کھانا ہے شاید. یہ میں شعر سنتا تھا آج سے, آپ اس وقت ہو سکتا پیدا بھی نہ ہوئے ہو. آل انڈیا ریڈیو سے پروگرام آتا تھا تعمیل ارشاد, تو اس میں اس نے پہلے یہ شعر پڑھا, اس کے بعد اس نے گانا لگایا, نہ تو زمین کے لیے نہ تو جہاں کے لیے, تیرا وجود ہے صرف داستان کے لیے. بہت شکریہ جی آپ کا. اور میں آپ کی کیا خدمت کروں بتائیں؟ خدمت یہی ہے کہ ہم آپ کی دمچی کھا کے جائیں گے. مرغی کی دمچی. I meant to say sorry. I meant to say مرغی کی دمچی. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم, تھینک یو بھائی, تھینک یو. اچھا وہ سیکھ والا کر لیں.